Hello mga guys. Prepare na itaron guys. Huwag ka ng steel trusses guys. Among i-welding ron guys. Okay siya guys. Akong helper guys. Hi helper. Shout out dia helper. Shout out. Ana may nabuhat rin guys. Duha na guys. Sunod adlaw guys. Tao na ni guys. Guys. Ay ginatauran dahil na mo nig bracket guys. Dali guys, bracket para sa kan guys. Bracket para sa purlins. Okay, angle bar na siya guys. Bar. Yan na siya guys. Welding na siya guys, weldings. Ang purlins guys, di rin na siya. Ay na guys. Thank you for watching mga guys.